Kita beralih ke informasi mancanegara. Pilpres Amerika Serikat pada 5 November semula akan menjadi tarung ulang Presiden Joe Biden melawan pendahulunya Donald Trump. Tapi dengan mundurnya Biden dari pencalonan ini, perhatian kini tertuju pada kesiapan penggantinya untuk melawan Trump. Dan berikut kita simak liputan tim VOA. Warga berkumpul di depan Gedung Putih tak lama setelah Presiden Joe Biden mengumumkan mundur dari pencalonan kembali dalam Pilpres November. For me, President Biden was the greatest climate president that we've had, and he delivered an opportunity for us to stop climate change, and I'll be forever grateful for that. I'm very fond, if that's the right word, of Joe Biden and what he's done. And I would like him to be remembered as a really great president. And I was sort of afraid that his frailty would detract from that. Dukungan bagi Biden telah mulai melemah, bahkan sebelum debat capres melawan kandidat Partai Republik Donald Trump di Atlanta, yang ditayangkan langsung secara nasional. Tapi penampilan Biden yang sering terbata-bata dan bingung saat debat menambah keraguan di tubuh Partai Demokrat akan kemampuan Biden yang berusia 81 tahun untuk mengalahkan Trump pada tarung ulang mereka pada 5 November. Mundurnya Joe Biden mengakhiri spekulasi sejak debat perdana Capres AS akhir Juni. Dan ini dilakukan di tengah tekanan kuat internal Partai Demokrat untuk beralih ke kandidat lain. Namun dengan hari pencoblosan yang hanya sekitar 3 bulan lagi, pergantian paslon di tubuh Partai Demokrat ini memunculkan tantangan tersendiri. Salah satunya, akankah Wakil Presiden AS Kamala Harris yang didukung Biden untuk maju menggantikannya sebagai capres bisa menjangkau calon pemilih di luar basis massa partai. The real question is whether Kamala Harris, who's a liberal Democrat from California, will have electoral strength in places like Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin, which the Democrats need to win to hold on to the presidency. Because most people don't know her. She was elected statewide in California twice. She's very smart. She's sharp. She's a prosecutor. She's run obviously nationally when she ran with Biden for vice president. So she knows what she's doing, and Democrats largely know her, but she doesn't have the national profile that obviously President Trump or President Biden does. Meski telah mengantongi dukungan Biden, Wapres Harris belum otomatis menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Karena pencalonan ini harus mendapat persetujuan delegasi yang hadir di konvensi nasional partai tersebut di Chicago mulai 19 Agustus. Perhaps you don't want a convention that's completely wide open because then it tears the party apart as opposed to rallying around one particular candidate. On the other hand, there's probably a lot of Democratic pollsters who are wondering whether Kamala Harris really is the best choice. Harris telah berjanji berupaya sekuat tenaga untuk menyatukan Partai Demokrat dan bangsa Amerika untuk mengalahkan Trump dalam Pilpres November. Ia pun telah mendapat dukungan dari rekan separtainya di Partai Demokrat, termasuk sejumlah tokoh yang berpotensi menantangnya dalam konvensi bulan Agustus. Dari Washington DC, Ryut Wasikal, Nova Purwadi, dan tim VOA.